আজকে আমরা এসেছি হায়দ্রাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটি। আপনি হায়দ্রাবাদ ট্রেনে বা প্লেনে উভয় আসতে পারেন। আমরা হাওড়া থেকে সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে এসেছি। আমরা অটো স্ট্যান্ড থেকে একটা অটো করে নিলাম রামোজি ফিল্ম সিটি আসার জন্য। আপনারা চাইলে 4 চাকা বা নিজস্ব গাড়িতে করে এখানে আসতে পারেন। যাই হোক, আমরা এখন চলে এসেছি কাউন্টারের কাছে। এখানে আপনি ম্যানুয়াল টিকিট কাটতে পারেন বা অনলাইনেও আপনি টিকিট কেটে রাখতে পারেন। আমি অনলাইনের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে টিকিট বুক করে রাখতে পারেন। এখানের যে টিকিট কস্টটা হবে সেটা হলো ইনক্লুডিং, মানে এই গেট থেকে আপনাকে বাসে করে রামোজি যেখানে আপনি ভিতর অবধি নিয়ে যাবে, প্লাস এখানে ড্রপ করবে, আর একটা বাস ওখানের আপনাকে বিভিন্ন এরিয়া ঘুরে দেখাবে। অর্থাৎ ইনক্লুডিং টিকিটের মধ্যে টোটাল চার্জটা নিয়ে নেবে। তা আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, আমরা এখন ভিতরে যাব। এই যে পোর্শনটা, এখানে ফুড, বিভিন্ন রকমের খাবার পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে এখান থেকে খাবার কিছু খেয়ে নিতে পারেন, কেননা ভিতরে আপনাকে কোনো খাবার অ্যালাউ করবে না। ওই যে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন, ওই কাউন্টারে আপনাকে চেক করা হবে যে আপনার ব্যাগে কিছু আছে কি না, সেগুলো চেক আপ করে নিয়ে তারপরে আপনাকে ভিতরে যেতে দেবে। আমরা বাসে উঠে গেছি, এখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর চারিদিক সাজানো গোছানো। চলুন দেখতে থাকি। আমরা এবার এন্ডে চলে এসেছি। এখানে আমাদের এই বাসটা ড্রপ করে দেবে। আবার যখন বিকালবেলা আমাদের সব দেখা হয়ে যাবে, তখন এই বাসে করে আবার আমাকে গেট অবধি চলে যেতে হবে। এখন আমরা এখানে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি করব, এখানে যা যা দেখার সমস্ত কিছু দেখব। চলুন তাহলে দেখতে থাকি। প্রথমে এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভিটিগুলো, এইগুলো আপনারা করে নিতে পারেন। ওখানে একটা চরকি মতো আছে, দোলনা আছে, বিভিন্ন এইসব অ্যাক্টিভিটিগুলো থাকে, এইগুলো আপনারা করে নেবেন। আর একটা জিনিস, আপনি চেষ্টা করবেন সবাই যেদিকে চলছে, মানে যখন অ্যাক্টিভিটি করছে, অ্যাক্টিভিটি একসাথে করে নিন, বা সবাই যখন যেদিকে কোনো স্টেজ শো দেখতে যাচ্ছে সেদিকে করে নিন। কেননা যখন আপনি চাইলেন যে সবাই ভিড় আছে, আপনি একা সরে গেলেন, এবার দেখবেন কি ওই তারপরে আর আপনাকে একা আর অ্যাক্টিভিটি করাবে না কেউ।
এবার যখন আপনি টিমের সাথে চলতে থাকলে কী হবে, অ্যাক্টিভিটিটা হয়ে গেল, পরপর 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 সমস্ত এইগুলো করে 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 যেতে পারবেন। না হলে একা চললে কী হবে, কোনো না কোনো একটা কিছু মিস আউট হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? দূরে আয়। Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar. దాన్ని రామోజీ మూవీ మ్యాజిక్ అంటారండి. 3 అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. టూర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చూడొచ్చు. 4:30 क्लोजिंग टाइम है. लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन, फाउंटेन और बाहुबली सेट देखने के लिए. सभी लोग रेडी है? ओके रेडी। रेडी नहीं रहे तभी लेके जाऊंगा. रेडी। थैंक यू. Look at your right side. It is Mughal garden, which from outside look like Delhi Mughal garden and from inside Mysore Brindavan garden.
बाहर से देखी तो दिल्ली मुगल गार्डन तरह दिखता है, अंदर से देखी तो मैसूर बृंदावन गार्डन तरह दिखेगा। బయట కి చూస్తే ఢిల్లీ మొఘల్ గార్డెన్ లాగా కనిపిస్తుందండి, లోపల భాగాన్ని చూస్తే మైసూర్ బృందావన్ గార్డెన్ లాగా కనిపిస్తుంది। और ఈ గార్డెన్ का స్పెషాలిటీ मैरिज वेडिंग पार्टी शूटिंग के लिए यूज करते हैं। ఈ గార్డెన్ యొక్క స్పెషాలిటీ మ్యారేజ్ వెడ్డింగ్ పార్టీ షూటింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తారు। లుక్ ఎట్ యువర్ लेफ्ट साइड, इट इज सियारा गार्डन। ग्रुप सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए यूज करते हैं सियारा गार्डन। हिंदी मूवी दट्टी पिक्चर में देख सकते हैं, सॉन्ग शूट हो चुके हैं। తెలుగు మూవీ జులై మూవీలో చూడొచ్చండి, అల్లు అర్జున్ సాంగ్ ఓ మధు సాంగ్ ఇక్కడ షూట్ చేశారు। మలయాళం మూవీ డార్లింగ్ पिक्चर में देख सकते लोकेशन। राइट साइड पे देखिए एंजल फाउंटेन, रामोजी फिल्म सिटी में हाईएस्ट फाउंटेन एंजल फाउंटेन। हिंदी मूवी ऑल द बेस्ट मूवी में देख सकते एंजल फाउंटेन। ఫిలిం సిటీలో ఎత్తైన ఫౌంటైన్ అండి ఏంజల్ ఫౌంటైన్, బెట్టింగ్ బంగారాజు కట్గం సినిమాలో చూడొచ్చు। और आपके लेफ्ट साइड पे देखिए सियारा गार्डन, गार्डन का नाम है सियारा गार्डन। ज्यादातर कारपोरेट इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन शूटिंग के लिए यूज करते हैं। हिंदी मूवी राजस्टार मूवी में देख सकते हैं गार्डन को। और दिलवाले मूवी शाहरुख खान सर का मूवी ना, दिलवाले मूवी लास्ट क्लाइमेक्स सीन चर्च का सेट बना था इसके अंदर। తెలుగు మూవీ లేటెస్ట్ మూవీ రవితేజ సినిమాలో చూడొచ్చండి, టైర్ పంక్చర్స్ ఇక్కడే షూట్ చేశారండి, కార్ టైర్ పంక్చర్స్ ट्रिपल आर मूवी में। और बस के सामने देखिए फ्रंट साइड जेट फाउंटेन। क्रिस 3 में देख सकते हैं जगह हटा के ऋतिक रोशन सर का स्टैचू लगा के बॉम्ब ब्लास्टिंग सीन निकाला इधर, और गार्डन ला भी सॉन्ग शूट करा था। क्रिस 3 చూడొచ్చండి లాస్ట్ ఫైటింగ్ सीन इकडे शूट చేశారు। जैसा राइट साइड पे देखिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, चंद्रमुखी देख लिया? हाँ चंद्रमुखी చూశారండి? यस, लका 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 बिल्डिंग इसके अंदर शूट करा थे, बिल्डिंग के अंदर लका लका बिल्डिंग इंదులోనే షూట్ చేశారండి। और हिंदी मूवी सूर्यवंशम मूवी देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन सर का हवेली, सरकार राज स्टाइल मूवी, कन्नड़ा मूवी आप्तमित्र, मलयालम मूवी 2020, कल्याण राम, मल्लू सिंह, तेलुगु मूवी दूकुडु। शाहरुख खान सर हीरो ने गोद में उठा के 3 स्टेप चढ़ा, पिक्चर में 300 स्टेप्स दिखाया। తెలుగు మూవీ రెబల్ ప్రభాస్ సార్ సినిమాలో చూడొచ్చండి, కట్గం పెళ్లి సందడి చాలా సినిమాలో చూడొచ్చు, टेंपल। और आपके लेफ्ट साइड पे देखिए अमृतसर गोल्डन टेम्पल, शूटिंग के समय में दिखाएगा अमृतसर गोल्डन टेम्पल है। शूटिंग के समय में गोल्डन पेंट डाले तो गोल्डन टेम्पल, व्हाइट पेंट डाले निकालने तो जगह पे शूट करेगा। राधे बना दी जोड़ी, इंसान, सिंगम रिटर्न, दबंग 2, इंडियन पुलिस कोर्ट, बहुत पिक्चर में देख सकते। తెలుగు మూవీ జనతా గ్యారేజ్, రేస్ గుర్రం, జులై, భగవంత్ కేసరి, బాలకృష్ణ మూవీలో కూడా చూడొచ్చండి లొకేషన్। और बस के सामने देखिए फ्रंट साइड, सामने दिख रहे ना वाल, फ्रंट साइड वाल కనబడుతుంది కదా, గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా। ఫ్రంట్ సైడ్ దిख रहे ना, ముందు కనబడుతుంది కదా గేట్ వే ఆఫ్ ఇండియా అండి। और लेफ्ट साइड पे देखिए ताज महल, ये का लेफ्ट साइड చూడొచ్చండి ताज महल। आगरा टू मुंबई रहेगा 2 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस के अंदर। ఆగ్రా నుంచి ముంబైకి 2 మినిట్ జర్నీ అండి। హీరోని అక్కడ ముగ్గేసి ఉంటుంది, మహేష్ బాబు కార్ లో చక్కెర కొడుతుంటాడు। శ్రీమంతుడు మూవీ శృతి హాసన్ హీరోని కాస్టల్ है। यस, ये राइट साइड చూడండి बंगाली हाउसेस, बंगाली का टिपिकल हाउसेस है। कलकत्ता मूवी दिखाना है तो डायरेक्टर सब जगह पे दिखाएगा। लेफ्ट साइड చూడండి व्हाइट बिल्डिंग फ्लेक्सी हाउस, एक ही बिल्डिंग में 4 एलिवेशन देख सकते हो, ओके बिल्डिंग लो 4 एलिवेशन। सामने हीरोनी घर, पीछे हीरो का घर, राइट साइड कॉमेडी और एक साइड विलन। हीरो मुंबई दिखाएगा, हीरोनी दिल्ली में दिखाएगा, लेकिन फोन पे बात करेंगे एक ही बिल्डिंग में। यस, राइट साइड पे देखिए लेडीज सेंट्रल जेल। यस, लेडीज सेंट्रल जेल अंडी, लेडीज अंदर जाए तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर लेडीज का ब्यूटी पार्लर रहेगा। लेडीज लोपल के బయటికి రారు, ఎందుకంటే అందులో లేడీస్ బ్యూటీ పార్లర్ ఉంది కాబట్టి। लेकिन आपका पर्स, मनी, वैल्यूबल आइटम रहे तो सेफ रख लेना, क्योंकि अपन अभी जा रहे हैं चोर बाजार। यस, मुंबई चोर बाजार, बड़े मियाँ छोटे मुंह में देख सकते हैं लोकेशन। लेफ्ट साइड पे देखिए सेंटर पॉइंट, कन्नड़ा मूवी विक्रम, मटो राजा, पोगरू, तमिल पिक्चर कत्ती, जिल्ला, तेलुगु मूवी बोला शंकर, चिरंजीवी मूवी गब्बर सिंह, वचन చాలా సినిమాలు చూడొచ్చండి। लेफ्ट साइड पे देखिए सेंटर पॉइंट, नेहरू स्टैचू लगे तो नेहरू नगर, महात्मा गांधी स्टैचू लगे तो महात्मा नगर, अपना स्टैचू लगे तो अपना नगर। राइट साइड చూడండి पुलिस स्टेशन, सिंगम रिटर्न में देख सकते हैं पुलिस स्टेशन, गब्बर सिंह पवन कल्याण पुलिस स्टेशन अंडी। ये पूरा साउथ इंडियन का सेटिंग है, डायरेक्टर सर साउथ इंडियन का मूवी निकलने की जगह पे शूट करेगा। लेफ्ट साइड पे देखिए नायक मूवी में रानी मुखर्जी का मांडू हाउस, चंद्रमुखी में डांस मास्टर का घर,
చంద్రముఖిలో డాన్స్ మాస్టర్ వాళ్ళ ఇల్లు శ్రీరామదాసు అన్నమే మూవీలో కూడా చూడొచ్చండి అవుతుంది. लेफ्ट साइड చూడండి, फ्रंट साइड से देखिए सामने से बहुत सुंदर दिखता है. गलती से डोर ओपन करी तो पूरा जंगल दिखता है. उधर नीचे చాలా అందంగా ఉంటదండి. बैक साइड మొత్తం ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, అడవి ఉంటుంది. सामने से बहुत सुंदर दिखता है, पीछे से पूरा जंगल रहेगा. ये गांव का सेट चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख सकते हैं, बाहुबली पिक्चर देख सकते हैं विलेज सेट. चेन्नई एक्सप्रेस मूवी చూడొచ్చు, విలేజ్ సెట్ ని బాహుబలి సినిమాలో కూడా చూడొచ్చండి. यस, रामोजी फिल्म सिटी में 70% ओरिजिनल बिल्डिंग रहेगा, 30% सेटिंग्स रहेगा. राइट साइड पे देखिए ग्रीन कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, रामोजी ग्रुप का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस. ग्रीन कलर बिल्डिंग यहाँ पर था रामोजी ग्रुप का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस. उसको बाजू भी देख सकते हैं पकड़ छोड़ा चंडी पिंक कलर बिल्डिंग ईटीवी भारत न्यूज चैनल. और उसको बाजू भी देख सकते हैं ईटीवी ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, ఉషా కిరణ్ మూవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్. ఈ పూరా రామోజీ గ్రూప్ का అడ్మిషన్ ఆఫీసెస్ है. ఇవన్నీ రామోజీ గ్రూప్ యొక్క అడ్మిషన్ ఆఫీసెస్ అండి. ఈటీవీ భారత్ న్యూస్ ఛానల్, ఈటీవీ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, ఉషా కిరణ్ మూవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్, ఇవన్నీ రామోజీ గ్రూప్ యొక్క అడ్మిషన్ ఆఫీసెస్. रामोजी फिल्म सिटी रेलवे स्टेशन, एक साइड विलेज रेलवे स्टेशन रहेगा और एक साइड सिटी का रेलवे स्टेशन रहेगा. ఒక సైడ్ విలేజ్ రైల్వే स्टेशन, मरो साइड सिटी रेलवे स्टेशन. लेकिन हमारा ट्रेन थोड़ा स्पेशल रहेगा क्योंकि हमारा ट्रेन ट्रैक पे नहीं चलता, एमआरएफ टायर पे चलता है. कभी भी पंक्चर भी होता है हमारा ट्रेन, और ट्रेन ट्रैक पे नहीं नड़वादी, एमआरएफ टायर पे. আমরা এখন বাহুবলী সেটে ঢুকে গেছি. অনেকটা বড় এলাকা নিয়েই এটা আছে, তা চারিটা ঘুরে দেখতে অনেকটা টাইমই লাগবে মনে হয়. চলুন দেখতে থাকি. হ্যাঁ, এই দূরবীনটার কথা মনে পড়ছে তো, অনেক দূরের জিনিস কি দেখা যায় বলুন তো. হ্যাঁ, যারা বোঝার ঠিক বুঝে গেছে. এখন আমার ছেলেও দেখছে এখানে কিছু দেখা যায় কিনা. সিংহাসনের ওখানে তো ফটো সেশনের পালা, লাইনই পেলাম না, ভাবলাম একটু সাথে সাথে যুদ্ধই করে নিই. ফটো সেশন শেষ করে নিয়ে আপনারা এখান থেকে বেরোনোর পথে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, রেস্টুরেন্টে কিছু খাবার পাওয়া যায়. খাবারের নামগুলো সমস্ত বাহুবলীর নাম দিয়েই আছে. গেটের ছবিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আমরা কোথায় ঢুকতে চলেছি. চলুন তাহলে ভিতরে যাওয়া যাক. অ্যাকচুয়ালি এরকম বড় রুমেই টোটাল বইটার ডেমো তৈরি করা হয়, যেমন মেহেলটা, ড্রয়িং রুম, বিভিন্ন স্টেজের যত শোগুলো হয় এই বড় হল ঘরটার মধ্যে তৈরি করা হয় ডেমোস্ট্রেশন, তারপর শুটিং হয়. এখানে একটা ডেমো শুটিং হচ্ছে, ওরা ক্যামেরার সামনে আছে, ডিরেক্টর সামনে আছে. আর তুমি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে যেমন দুটো বাচ্চা আসলো, এখানে শুটিং হচ্ছে, টিভি স্ক্রিনে ওদের নাচটা দেখা যাচ্ছে. এখানে মানে ওদের একটা ইনভাইট থাকে যে আপনারা যে কেউ এখানে নিজের পারফরমেন্স দেখাতে পারেন. এবার
আপনি মনে ইচ্ছা থাকলে ওখানে শো করলেন, করার পরে আপনাকে এটা ভিডিও ওরা সিডি করে আপনাকে যাওয়ার সময় দিয়ে দেবে। এই বাচ্চা দুটো করছিল, দেখছিলাম। এখান থেকে বেরোনোর পর আমরা বাসে করে যাব গেম এরিয়ায়, যেখানে বাচ্চাদের এবং বড়দের জন্য কিছু গেম অ্যাক্টিভিটি আছে, কিছু পে অ্যাক্টিভিটি, কিছু ফ্রি অ্যাক্টিভিটি। চলুন তাহলে বেরিয়ে যাওয়া যাক। হ্যাঁ, আমরা এসে গেছি এবার গেম এরিয়ায়। এই যে এইগুলো দেখছেন, এইগুলো সব ফ্রি অ্যাক্টিভিটি, বাচ্চা এবং বড় উভয়দের জন্য ফ্রি। এবার পাশে আছে কিছু জাম্পিং আছে, মানে কোমরে দড়ি বেঁধে যে বাঞ্চিং, ওটা বাচ্চাদের বড়দের অ্যালাউ নেই। এবার আমরা চলে এসেছি হাই সোসাইটি এরিয়া। সিনেমায় আমরা যেগুলো দেখি না, হাই সোসাইটি, সুন্দর সুন্দর বাড়ি, হাই সোসাইটি পাড়া, এটা হচ্ছে সেই এরিয়া। পুরো এরিয়াটা ঘুরে ঘুরে দেখি, কিছুটা টাইম লাগবে। এটা দেখা হয়ে গেলে এখানে আবার বাইরে বাস দাঁড়িয়ে থাকবে, বাসে করে তারপরে আবার আমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। চলুন দেখতে থাকি। এখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাওয়া মহল। কারণ বাসে উঠলেই বাসে যে বক্তা আছে, যেগুলো বলতে থাকে, ডেমনস্ট্রেশন দিতে থাকে, উনি বললেন হাওয়া মহল যাওয়া হবে। সাইডের গাছগুলো, ফুল গাছ এত সুন্দর করে সাজানো চারিদিক, মানে আপনার ভালো লাগতেই হবে। আমরা চলে এসেছি হাওয়া মহল। এখন বাস থেকে নেমে চলুন দেখতে থাকি। के अंदर रहेगा जापानीज गार्डन, रेड कलर दीवार दिख रहे हैं ना, लाल कलर का दीवार, उसके अंदर रहेगा जापानीज गार्डन, ब्यूटीफुल। এখন আমরা চলে এসেছি বার্ড স্যানিটারিতে। এখানে বিভিন্ন রকমের পাখিকে স্টোর করা হয়েছে এবং এখানকার অ্যাটমসফিয়ারটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন ন্যাচারাল। চারিদিক খুব সুন্দর। সামনে তো দেখতে পাচ্ছি কিছু হাঁস আছে, সামনে একটা ঝর্ণা টাইপের করা। চলুন এগিয়ে যাই দেখতে দেখতে।
সকাল থেকে দেখতে দেখতে প্রায় দুপুর পেরিয়ে গেছে। এখন খিদেও পাচ্ছে। আমাদের ট্যুরও প্রায় শেষের দিকে। এখান থেকে বাসে উঠে আমরা যাব লাস্ট কিছু শো দেখতে, যেগুলোর পরে আমাদের রামোজি ফিল্ম সিটি দেখা শেষ হয়ে যাবে। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা চলে আসলাম প্রথম শো দেখতে। আমাদের গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হলো। এবার রেল লাইনের পাতের উপর থেকে গাড়িটা আস্তে আস্তে গুহার ভিতর ঢুকে গেল। জানি না কি আছে, চলুন দেখতে থাকি।
আমরা প্রায় এক্সিটের দিকে চলে এসেছি। এরপরে আমরা এই গুহা থেকে বেরিয়ে যাব। এখান থেকে বেরোনোর পর যাব ফিল্ম এডিটিং রুম, মানে ওখানে দেখানো হবে যে একটা ফিল্মকে কী করে শ্যুট করা হয় এবং পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিভাবে অন্য ছবির সাথে ডাবিং করা হয় ওগুলো দেখানো হবে। চলুন তাহলে ওখানে যাওয়া যাক। ও আর একটা জিনিস, ওই শোটার পরে আর কোনো শো নেই, মোটামুটি আমাদের রামোজি ফিল্ম সিটি দেখা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, টাটা। Today, you are in the most state-of-the-art film city in the world. My team is ready. राइट साइड रेस करो, गाड़ी स्विंग करते रहो। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना मैडम, इतना आराम से नहीं। चेंज योर एक्सप्रेशन मैडम, यू गोइंग विद मनी नॉट विद वेजिटेबल्स। एक्सप्रेशन चेंज करो। एक बार पीछे देखिए, लुक बैक। कौन देखते भाई उतना आराम से? सीन क्या है मैडम? पुलिस आर चेजिंग यू, नॉट रिलेटिव्स, प्लीज चेंज योर एक्सप्रेशन मैडम। मैडम तो बहुत एंजॉय कर रही है। पुलिस आ रहे पीछे, मेहमान लोग नहीं, जल्दी जल्दी चलाइए गाड़ी। बार बार पीछे मत देखो, शाहरुख खान नहीं आ रहे पीछे। सत्यानाश कर दे रहे फिल्म को। लग रहा है आराम से ब्यूटी पार्लर को जा रहे थे सर। और एक बार पीछे देखिए, लुक बैक अगेन टू द कैमरा इमीडिएटली। एक्सेलेंट। अभी सिर्फ कैमरा को देखिए, गाड़ी चलाइए। नाउ डोंट look back, okay? Friends, did you see that green screen behind the stars? That is called chroma effect. With that we can change any background. Of course we can use blue screen also. Look at that. They went to International Airport of Kuala Lumpur. वैसे के साथ गाड़ी